Ассалому алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Домла шумо назми дурустми? Саломати назми. Алҳамдулиллаҳ. Нисбати намоз дар дохили мошин хондан. Ман рости гап дар Москва кор мекунам. Айни ҳол фақат зарулём. Барои ҳамин савол доштам, ки дар инҷо дар кӯча хонда намешавад. Шароити Россия худатон медонед, на? Ҳамин саволам ҳамин буд, ки дар дохили мошин ойнакҳои пич сиёҳ, дар дохили мошин ҳамин сидени тақо ба ҷойнамоз андохта хондан ҷоиз аст ё не? Нишаста? Дузону истодаам, дузону нишаста хондан. Асл бояд намоз рост истода хонда шавад, хосатан фарз. Аллоҳ таоло мегӯяд ки ва қуму лиллаҳи қонитин. Рост истода намоз хондан ин рукни аз рукнҳои намоз аст. Дар мазҳаби ҳанафӣ мегӯянд ки шартҳои дохилии намоз аст. Яъне фарзҳои дохилӣ, фарз яъне ҳатмӣ ва зарурӣ ки банда бояд рост истода хонад. Лекин дар ҳолате ки наметонад, дар ин ҳолат мумкин аст ки нишаста хонад. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтанд ки салли қоиман, рост истода намоз гузор. Дар ҳолати наметонад аз ҷиҳати саломатӣ гуфтосед мешумо? فإن لم تستطع فقاعدا. اگر نتوانی پس نشسته خون. یعنی این قدرت فقط یعنی بیماری نه، قدرت. بله مثلا وقتی نماز شد یک جانده هستید که راست ایستاده نماز خونده نمیشه، در بیرون نماز میخونید مشکل میشد. در این حالت ممکن است نشسته خواندن. لیکن اینه باید بردوام نگیرید که سالش 12 اما تا آخر عمر آدم فقط در داخل نماز نشسته نخواند. مقصد برای دینداریتان، برای خودتان شرایط مهیا کنید. بعضا وقت، همه وقت نه، حالتا میشد که همین وقتی عصر نزدیک میبیاد مسجد رفتن امکانیت نمیشد، دور میشد مسجد ما. برای همین حرکت کردن در داخل ماشین خانیم که ایستادیم. آز گوش کنید، یک برنامه برآمده است در روسیه. اون برنامه سبحان الله نامش گده نماز سکچات میدونم هم در کجا نماز خونده میشد نشان میدهد. هر یک کیلومتر دین همینه گیرید یافتم.